सबसे पहले बात करेंगे अहम केस के हवाले से। बहू के कत्ल के केस में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। गुज़श्ता रोज चक शहजाद इस्लामाबाद के घर में कैनेडियन नेशनल सारा की खून आलूद लाश बाथ टब से मिली थी। पुलिस के मुताबिक अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज अमीर ने अपनी तीसरी बीवी को वर्जिश के डंबल के वार से कत्ल किया था। मुलजिम शाहनवाज का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वालिद अयाज अमीर के साथ मुलजिम की वालिदा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। अयाज अमीर की बहू कत्ल केस में मकतूला के शौहर मुलजिम शाहनवाज अमीर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। अदालत ने पुलिस की मुलजिम की 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुलजिम को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताइएगा आज की कार्रवाई के हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखिए, अपनी कैनेडियन नेशनल बीवी को कत्ल करने वाले, बल्कि बेदर्दी से कत्ल करने वाले मुलजिम शाहनवाज को पुलिस ने आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया। मकामी अदालत के जज मुबशिर चिश्ती ने समाअत की और समाअत के आगाज़ में पुलिस ने 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा। ये कहा गया कि मुलजिम से तफ्तीश करनी है और तफ्तीश करने के बाद रिकवरीज करनी है, इसलिए 10 रोज़ का वक्त चाहिए। लेकिन अदालत ने कानून के मुताबिक ये तयन करना होता है कि पुलिस जो जिन वजूहात की बिना पर रिमांड मांग रही है उस पर कम अज़ कम कितना वक्त दरकार होता है। तो पुलिस की 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए अदालत ने पुलिस को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया है। अब अयाज अमीर अगले 2 रोज़ तक पुलिस की हिरासत में रहेंगे, जिसके बाद उनको दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद पुलिस अगर कोई जो एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा उसकी बुनियाद पर अगर मज़ीद कोई मटीरियल अदालत के सामने बता चुकी कि जो रिकवर करना है तो मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी की जा सकती है। लेकिन आज पुलिस की जानिब से एक और दरख्वास्त भी दायर की गई, जिसमें उन्होंने ये इस्तदा की गई कि मुलजिम शाहनवाज अमीर के वालदैन अयाज अमीर और उनकी अहलिया की वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जाएँ। अदालत ने वजह पूछी तो उस पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से दलाइल दिए गए। अदालत ने उन दलाइल से मुतमईन होकर अयाज अमीर और उनकी अहलिया के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। एहतशाम, बहुत शुक्रिया आपका। लाड़काना कच्चे के इलाके गुलाब खान जतोई में सैलाब ने जिंदगी यकसर बदल कर रख दी है। गोट गुलाब खान जतोई में मकानात मुनहदिम, मालो असबाब तक बह गया। सैलाब तो गुजर गया मगर वबाई मलेरिया, डायरिया और जल्दी अमराज छोड़ गया। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हसनैन उलग से। हसनैन बताएगा। सिंध के इलाके में सैलाब और बारिशों ने जो तबाही मचाई है उसके बाद जो सैकड़ों गोट हैं वो तबाही का मनाजर पेश कर रहे हैं और जहां पर सैकड़ों गोट तबाह हुए हैं वहां पर जो हज़ारों ख़ानदान हैं वो भी उससे यकीनी तौर पर मुतासर हुए हैं। गुलाब खान जतोई गोट में पहुंचे हैं। ये लाड़काना का कच्चे का इलाका है और यहाँ पर ज़िंदगी ने इस गोट को इतना मुतासर किया है और सैलाब और बारिशों ने कि यहाँ पर जो मुतासरीन है उनका जो निज़ाम ज़िंदगी है वो दरहम बरहम होकर रह गया है। निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गया है। यहाँ के मुतासरीन को किन मुश्किलात का सामना है, कौन सी वबाएं और बीमारियाँ यहाँ पर जन्म ले रही हैं, बात करते हैं। असांजो कुछ न बचो आहे, कुल बुढ़ी हम पानी कांजी हेॾो मींहं न केरियो आहे, होॾो घर किरिया आहिनि, होॾो पर में वेठा माल रिज़्क बीमारियूं मारे छॾिया, कुझ न बचो आहे। बीमारियूं बुखार मलेरा, न डॉक्टर न ॿियो बर में हो न को वाहण में हो, कुझु कोन्हे, का शइ न मिली आहे असांखे बि। अजी, ये गुलाब खान जतोई गोट के रहायशी हैं, ये मुतासरीन हैं जिनकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बदल कर रह गई है सैलाब के बाद। मलेरिया, डायरिया, गैस्ट्रो, दस्त और पेट की जो बीमारियां हैं वो भी जन्म ले रही हैं। तो ये वो इलाके हैं जो हाईली मुतासर हुए हैं और इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। और ये जो लोग हैं, मुखय्यर हजरात NGOs की जानिब भी देख रहे हैं कि खुदारा कोई इधर भी रुख करे और इनके मरहम जो ज़ख्म हैं उनके ऊपर मरहम रखे, मुश्किलात का अजाला हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसनैन आपका। लिया के नवाही चक 150 में पाक आर्मी के शहीद जवान आबिद हुसैन की आज 14वीं बरसी मनाई जा रही है। आबिद हुसैन ने 2008 में शहादत का रुतबा हासिल किया। शहीद आबिद हुसैन के वालिदैन को आज भी अपने बेटे की कुर्बानी पर फ़ख्र है। मज़ीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद बताएगा क्या कहना है उनके वालिदैन का। मौत है वो कौम की हयात है। मैं मौजूद हूँ लिया के नवाही चक 150 स्ट्रीट के अंदर, जहाँ पर
150 سے تعلق رکھنے والے عابد حسین نے آج کے روز 2008 کے اندر المیزان آپریشن دوران جام شہادت نوش کیا اور اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر گیا۔ اس وقت آج عابد حسین کی برسی منائی جا رہی ہے، میں ان کے گھر موجود ہوں، ان کے والدین موجود ہیں، جہاں ان اپنے بیٹے کو آج بھی یاد کرتے ہیں، والدین اور اپنے بیٹے کی قربانی کو یاد کر کے اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ آج اگر بات کی جائے تو عابد حسین کا ایک بھائی اور بھی پاک فوج کے اندر موجود ہے، ان کا والد موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے بچے کو یہ بچے دے جڑے ملک پاکستان کی خیر کریں اور اپنی جان کا نظرانہ دے کے ملک پاکستان کو بچاویں۔ میرا دوسرا بیٹا بھی پاکستان دے وچ آرمی ملازم ہے، MP پولیس کی نوکری کریں ہے، گجرال ہے، ان کی ڈپٹی ہے۔ تیسرا بیٹا میرا ظاہر حسین اس کا نام ہے، وہ بھی میں بڑی کوشش کر رہا ہوں بھائی اس کی بھی نوکری فوج میں لگ جائے۔ اگر میرے بیٹے کی نوکری دوسرے کی لگ جاتی ہے تو میں ملک پاکستان دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور بیٹے بھی قربان کرنے واسطے تیار ہاں، کوئی گال دا کوئی شک شبہ کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رزق کے جو جان دے میرا رب بھی جان دے، لیکن ملک پاکستان واسطے اساں سارے شاید ہی قربانی دینے کے تیار ہیں۔ ان کے ایک بیٹا اور بھی پاک فوج کے اندر اس وقت موجود ہے اور یہ ملک پر قربانی کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ بہت شکریہ زاہد آپ کا۔ بہو کے قتل کے کیس میں سینئر صحافی ایاز امیر کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز چک شہزاد اسلام آباد کے گھر میں کینیڈین نیشنل سارا کی خون آلود لاش باتھ ٹب سے ملی تھی۔ پولیس کے مطابق ایاز امیر کے بیٹے شاہ نواز امیر نے اپنی تیسری بیوی کو ورزش کے ڈمبل کے وار سے قتل کیا تھا۔ ملزم شاہ نواز کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، والد ایاز امیر کے ساتھ ملزم کی والدہ کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایاز امیر کی بہو قتل کیس میں مقتولہ کے شوہر ملزم شاہ نواز امیر کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ عدالت نے پولیس کی ملزم کی 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ملزم کو 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، احتشام کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احتشام بتائیے گا آج کی کارروائی کے حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیے، اپنی کینیڈین نیشنل بیوی کو قتل کرنے والے بلکہ بے دردی سے قتل کرنے والے ملزم شاہ نواز کو پولیس نے آج اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا۔ مقامی عدالت کے جج مبشر چشتی نے سماعت کی اور سماعت کے آغاز میں پولیس نے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا۔ یہ کہا گیا کہ ملزم سے تفتیش کرنی ہے اور تفتیش کرنے کے بعد ریکوریز کرنی ہے، اس لیے 10 روز کا وقت چاہیے، لیکن عدالت نے قانون کے مطابق یہ تعین کرنا ہوتا ہے کہ پولیس جو جن وجوہات کی بنا پر ریمانڈ مانگ رہی ہے اس پر کم از کم کتنا وقت درکار ہوتا ہے۔ تو پولیس کی 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے عدالت نے پولیس کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا ہے۔ اب ایاز امیر اگلے 2 روز تک پولیس کی حراست میں رہیں گے، جس کے بعد ان کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد پولیس اگر کوئی جو ایویڈنس کلیکٹ کیا جائے گا اس کی بنیاد پر اگر مزید کوئی میٹیریل عدالت کے سامنے بتا چکی کہ جو ریکور کرنا ہے تو مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن آج پولیس کی جانب سے ایک اور درخواست بھی دائر کی گئی جس میں انہوں نے یہ استدعا کی گئی کہ ملزم شاہ نواز امیر کے والدین ایاز امیر اور ان کی اہلیہ کی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے جائیں۔ عدالت نے وجہ پوچھی تو اس پر پروسیکیوشن کی جانب سے دلائل دیے گئے۔ عدالت نے ان دلائل سے مطمئن ہو کر ایاز امیر اور ان کی اہلیہ کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے ہیں۔ احتشام بہت شکریہ آپ کا۔ لاڑکانہ کچے کے علاقے گلاب خان جتوئی میں سیلاب نے زندگی یکسر بدل کر رکھ دی ہے۔ گوٹ گلاب خان جتوئی میں مکانات منہدم، مال و اسباب تک بہہ گیا۔ سیلاب تو گزر گیا مگر وبائی ملیریا، ڈائریا اور جلدی امراض چھوڑ گیا۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے حسنین اولک سے۔ حسنین بتائے گا۔ سندھ کے علاقے میں سیلاب اور بارشوں نے جو تباہی مچائی ہے اس کے بعد جو سینکڑوں گوٹ ہیں وہ تباہی کا مناظر پیش کر رہے ہیں، اور جہاں پر سینکڑوں گوٹ تباہ ہوئے ہیں وہاں پر جو ہزاروں خاندان ہیں وہ بھی اس سے یقینی طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ گلاب خان جتوئی گوٹ میں پہنچے ہیں۔ یہ لاڑکانہ کا کچے کا علاقہ ہے اور یہاں پر زندگی نے اس گوٹ کو اتنا متاثر کیا ہے اور سیلاب اور بارشوں نے کہ یہاں پر جو متاثرین ہیں ان کا جو نظام زندگی ہے وہ درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ نظام زندگی بالکل چینج ہو گیا ہے۔ یہاں کے متاثرین کو کن مشکلات کا سامنا ہے، کون سی وبائیں اور بیماریاں یہاں پر جنم لے رہی ہیں، بات کرتے ہیں۔ اساں جو کچھ نہ بچو آ کل بڈیاں ہم پانی کانجی ہیڈوں میہن کیرو آ ہوڈوں گھر کریا ہن ہوڈوں پر میں ویٹھا مال رزق بیماریاں مارے چھڈیا
कुछ न बचो आहे बीमारियूं बुखार मलेरिया न डॉक्टर न ॿियो भर में न को वाहण में कुझु कोन्हे का शइ न मिली आहे असांखे बि। अजी ये गुलाब खान जतोई गोठ के रहायशी हैं, ये मुतासरीन हैं जिनकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बदल कर रह गई है सैलाब के बाद। मलेरिया, डायरिया, गैस्ट्रो, दस्त और पेट की जो बीमारियां हैं वो भी जन्म ले रही हैं। तो ये वो इलाके हैं जो हाईली मुतासर हुए हैं और इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। और ये जो लोग हैं मुखय्यर हजरात NGOs की जानिब भी देख रहे हैं कि खुदारा कोई इधर भी रुख करे और इनके मरहम जो जख्म हैं उनके ऊपर मरहम रखे, मुश्किलात का अजाला हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसनैन आपका। लिया के नवाही चक 150 में पाक आर्मी के शहीद जवान आबिद हुसैन की आज 14वीं बरसी मनाई जा रही है। आबिद हुसैन ने 2008 में शहादत का रुतबा हासिल किया। शहीद आबिद हुसैन के वालिदैन को आज भी अपने बेटे की कुर्बानी पर फख्र है। मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद बताएगा क्या कहना है उनके वालिदैन का। मौत है वो कौम की हयात है। मैं मौजूद हूँ लिया के नवाही चक 150 स्ट्रीट के अंदर, जहाँ पर 150 से ताल्लुक़ रखने वाले आबिद हुसैन ने आज के रोज़ 2008 के अंदर अल मीज़ान ऑपरेशन दौरान जाम शहादत नोश किया और इस मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जान कुर्बान कर गया। इस वक्त आज आबिद हुसैन की बरसी मनाई जा रही है। मैं उनके घर मौजूद हूँ, उनके वालिदैन मौजूद हैं, जहाँ उनके अपने बेटे को आज भी याद करते हैं वालिदैन और अपने बेटे की कुर्बानी को याद करके अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। आज अगर बात की जाए तो आबिद हुसैन का एक भाई और भी पाक फौज के अंदर मौजूद है, उनका वालिद मौजूद, उनसे बात करते हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान के बच्चे को इहो बच्चे देवे जेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर करें और अपनी जान का नजराना दे के मुल्क पाकिस्तान को बचावें। मेरा दूसरा बेटा भी पाकिस्तान दे विच आर्मी मुलाजिम है, MP पुलिस की नौकरी करेंदा है, गुजराल है, उनकी डिप्टी है। तीसरा बेटा मेरा जहर हुसैन उसका नाम है, उसकी भी मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ भाई उसकी भी नौकरी फ़ौज में लग जाए। अगर मैंने बेटे की नौकरी दूसरे की लग जाती है तो मैं मुल्क पाकिस्तान देते हैं इंशाअल्लाह। और बेटे भी कुर्बान करने वास्ते तैयार हाँ, कोई गाल का कोई शक शुबा को नहीं। अल्लाह ताला दे रिज़्क़ के जो जान दे मेरा रब भी जान दे, लेकिन मुल्क पाकिस्तान वास्ते असा सारे शायद ही कुर्बानी देने के तैयार हैं। इनके एक बेटा और भी पाक फौज की तरह इस वक्त मौजूद है और ये मुल्क पर कुर्बानी के लिए हर वक्त तैयार हैं। जी बहुत शुक्रिया जाहिद आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।